अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रहोना फ़राज़। आज मैं आपको बताऊँगी कि ब्रेकअप जब हो जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और खुद को कोसते हैं। इसके लिए मैं हमेशा आपसे यही बात करती हूँ, मेरी सारी वीडियोज़ में यही बात होती है कि मुस्बत अप्रोच रखें। आपको रोना आता है, खुल के रोएँ, 2 दिन रो लें, 3 दिन रो लें, खुल के रो लें, लेकिन अपने आप को कोसें मत कि मेरी वज़ह से हुआ है, मैंने की है। या ये गलती हो गई या वो गलती हो गई है। देखिए, जो रिश्ता टूटने के लिए बनता है वो टूट ही जाता है। आपको जितना मर्ज़ी लगे कि ये बड़ा मज़बूत था, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी 2 लोग हस्बैंड वाइफ हों या वैसे ही साथ में हों, दोस्त हों, तो किसी एक की भी नीयत ख़राब हो तो कोई ना कोई बहाना वो ढूँढता रहता है और वो रिश्ता जो है वो ख़त्म कर देता है। कभी भी रिश्ता ख़राब नहीं होता जब तक हमारी नीयत साफ़ हो। तो ब्रेकअप को सर पे मत सवार करें। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं। इन सब चक्रों से निकलें, अपना ख़्याल रखें और ये बात हमेशा याद रखें कि आप हैं तो सब कुछ है। अपने आप को मेंटेन करें, फैमिली के पास जाएँ, सोशल मीडिया को कम टाइम दें, मोबाइल कम यूज़ करें। अपना उठना-बैठना जो है वो बहुत दोस्तों में रखें, यानी घर से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा घूमने-फिरने जाएँ। एक शहर से दूसरी जगह जाएँ, कुछ देर के लिए अपनी जगह बदल लें। अपना दिल जो है वो किसी हेल्दी एक्टिविटी में लगाएँ, खुद को बिज़ी रखें और मसरूफ़ रखें। मसरूफ़ियत से इंसान बहुत रिलैक्स होता है और सबसे बड़ी बात ये जो ब्रेकअप्स होते हैं ना, टीनेजर्स में ये बहुत ज़्यादा हैं। उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैं 4 साल से उसके पीछे पड़ा हूँ, मैं 4 साल से उसके पीछे पड़ी हूँ, मेरा ख़्याल नहीं रख रहा या रख रही। ये चीज़ें हैं, बहुत कॉमन है। स्कूल में है या कॉलेज में है, तो सबसे पहले ये बात सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी वक़ार से गुज़ारें, सही है? तो जब ब्रेकअप पे हम रोते हैं ना, तो उससे हम चीप लगते हैं, ठीक है? हमारी जो ज़िंदगी है, वो बहुत कीमती है, तो फ़ालतू लोगों के लिए मत रोएँ या उनको मत सोचें या उनको बार-बार कॉन्टैक्ट नहीं करें। अपनी लाइफ़ को अच्छे तरीके से गुज़ारें और ये ब्रेकअप के ज़्यादा मसले तो होते ही टीनेजर में है, शादी के बाद तो इतना इश्यू होता ही नहीं है। क्योंकि मियाँ-बीवी मैच्योरिटी से रिश्ते को लेकर चलते हैं और औलाद जो है वो हमेशा उनको जोड़े रखती है, तो इसलिए एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, ख़्याल रखें। बाकी ये है कि अगर ब्रेकअप हो भी जाए तो अपनी फैमिली और अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपके वेल विशर हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड ऐसे होते हैं जो वेल विशर नहीं होते, लैक पुलर होते हैं और नेगेटिव मशवरे देते हैं, उनसे दूर रहें। दोस्तों के अंदर दुश्मन को पहचानें, दुश्मनों के अंदर दोस्तों को पहचानें। तो अपने जो खैर-ख्वाह हैं उनके पास जाएँ, अपना मसला डिस्कस करें और वैरायटी ऑफ पीपल से मिलें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पे जाएँ, अपनी मेंटेनेंस का ख़्याल रख लें। अपने लिबास, अपने हेयर स्टाइल, मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग को मेंटेन करके बाहर जाएँ। अच्छा-सा जूता पहनें, जूते से हमारी पर्सनैलिटी की पहचान होती है। इसलिए इन चीज़ों को अपने सर पे मत सवार करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सही ज़िंदगी जीना शुरू ही ब्रेकअप के बाद करते हैं। उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है, बहुत कामयाबियाँ आती हैं और बहुत सारी चीज़ें वो समेट लेते हैं, वो सारी ब्रेकअप के बाद होती हैं। क्योंकि जब हम किसी भी लव अफ़ेयर में होते हैं तो हम एक फ़ैंटेसी लैंड में होते हैं, परियों की दुनिया में होते हैं, परिस्तान में होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जो है वो बस इसी लाइफ में रहेंगे और यही लाइफ है, सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे साथ तो गलत होगा ही नहीं, हमारी तो बातें ही सारी ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। ये अफ़ेयर 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, 12 महीने, 18 महीने तक चलेगा, लाइफ़ टाइम नहीं चल सकेगा। क्योंकि आपने शादी करनी है कहीं न कहीं और अगर आप अपने अफ़ेयर जहाँ लव अफ़ेयर है, वैलेंटाइन है जो आपका, उसी से ही शादी कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत मसले होंगे। हस्बैंड वाइफ का एक बहुत हेजिटेशन और रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है। मोहब्बत ख़त्म भी हो जाए तो रिस्पेक्ट हो तो रिश्ता चलता रहता है। लेकिन जब हमारे लव अफेयर होते हैं, 2-3 साल हम बड़ा लिबरली एक-दूसरे के साथ रहे होते हैं और हेजिटेशन सब ख़त्म हो गया होता है, तो रिश्ते के अंदर बेतकल्लफ़ी, बदतमीज़ी आ जाती है जो कि फ़ॉर्मल नहीं लगती और रिश्ता शादी के बाद तो बिल्कुल ही समझे 2-3 महीने ही चलता है, फिर ख़राब हो जाता है।
کیونکہ ہم افیئر میں ایک فینٹیسی لینڈ میں ہوتے ہیں، اور بعد میں جو ہم ہوتے ہیں وہ ریئل ورلڈ ہوتی ہے، تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر بریک اپ ہو گیا تو موو آن کریں، زندگی میں جینا سیکھیں، آگے نکلیں، اور یہ مت سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیا کہا، یہ کیا کہا، ایسا مت سوچیں۔ کیونکہ ہمیشہ ہم اپنی زندگی کو خود ہی شارپ کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، باہر کا بندہ نہیں کر سکتا، ایون پیرنٹس بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں، اور یہ سوچیں کہ کتنی بری بات ہے کہ میں کسی کی خاطر خود کو اپسیٹ کر رہا ہوں یا پریشان کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے بریک اپ کے بعد ہی زندگی میں موو کرنا سٹارٹ کیا، موو آن کیا ہے، اور وہ بہت کامیاب ہوئے ہیں، اور انہوں نے مثالیں دی ہیں اپنی زندگی کے، اپنے جس سے محبت ہوئی، اپنے محبوب کے بارے میں بتایا، اور کہا وہی میری موٹیویشن اور انسپائریشن بنا۔ اس لیے اپنی زندگی میں آپ نے خود جینا ہے، کوئی آپ کو کوئی موٹیویشن کا کوئی گلاس نہیں پکڑائے گا، یہ موٹیویشن ہے پی جاؤ اور زندگی میں خود کو کھڑا کرو، نہیں۔ آپ نے خود کو جینا ہے، خود سے سوال کرنے ہیں، خود کو پالش کرنا ہے، خود کو ریفارم کرنا ہے، اور زندگی کی طرف آنا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کھڑا نہیں کرے گا سوائے آپ کے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں، اور جب آپ چیزوں کو صحیح لے کر چلیں گے تو آپ کو کامیابی خود ہی ملے گی۔ اس میں پیرنٹس کا بہت رول ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی کی طرف جانا ہے، کس طریقے سے زندگی کی طرف چلنا ہے۔ تو یقیناً وہ لو افیئر یہ چیزوں میں نہیں پڑیں گے۔ میں نے بہت سارے ایسے اپنے ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کیا تلقین کریں کہ بچے جو ہیں فیوچر میں ان کے فرما بردار ہو جائیں اور ڈیویٹ نہ ہوں، زندگی میں غلط راستے پر نہ چلیں۔ تو ان میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ دوستوں والی رکھیں، کہ وہ اپنی ہر بات آپ کو بتائیں، اپنے لو افیئر، اپنی ہر چیز کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اس نے مجھے یہ کہا، پھر میرے ساتھ یہ ہوا، یہ بات 2 سالوں سے چل رہی ہے یا 3 مہینے سے چل رہی ہے، وہ چیز ہر بات وہ آپ سے ڈسکس کریں۔ جب وہ پیرنٹس کے ساتھ ہر بات ڈسکس کریں گے تو پیرنٹس ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے، تو بچہ وہاں اس حد تک پہنچے گا ہی نہیں کہ بریک اپ پہ وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا ہے، بہت ٹارچر ہو گیا، اور وہ سوسائڈل اس کے اندر تھاٹس آ رہے ہیں اور وہ نیگیٹو ہو رہے ہیں، نہیں۔ اگر بچے والدین کے قریب ہوں گے یا بڑے بہن بھائیوں کے قریب چھوٹے بہن بھائی ہوں گے، یا چھوٹے بہن بھائی بڑے بہن بھائیوں کے قریب ہوں گے، تو آپ کی اولاد کبھی بھی نہیں بگڑے گی۔ گھر کا ماحول پرسکون رکھیں، اور بچہ کوئی بھی کام کرے تو اس کو مت یہ کہیں او تمہیں شرم نہ آئی، تم نے یہ کیا کر دیا، بہت غلط بات ہے، ہمارے خاندان میں تو کیا نہیں کسی نے، تمہارے باپ کا کیا ہوگا، ہم شرمندگی سے ڈوب مریں گے۔ میرے خیال میں اگر آپ شروع میں ہی بچے کی اچھی تربیت کریں گے نا، تو آپ کا بچہ کبھی ایسا کچھ کرے گا ہی نہیں کہ آپ کو شرمندگی ہو، یا آپ کی فیملی یا کہیں پر بھی کوئی ایشو ہو۔ زندگی کو بہترین بنانا اور اس کو سنوارنا ہمارے بس میں ہے، کبھی باہر کا بندہ آ کر اس کو بہتر نہیں کرتا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے جو رشتے ہیں، اپنے جو تعلقات ہیں، ان کو بہترین رکھیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ہر بات شیئر کریں۔ جب بچے 16-17 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، اس ایج میں اپوزٹ سیکس جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، تو بچوں کو یہ باتیں سکھائیں کہ دیکھو بچے، جب تم چلتے ہو کوئی بھی راستے پہ، اگر تم گزر رہے ہو تو تمہارا ایم ہے کہ تم نے 1 کلومیٹر کے بعد وہ ایک بہت خوبصورت گھر ہے، محل ہے، اس کے اندر پہنچنا ہے۔ تو راستے میں تمہیں جگہ جگہ پر بہت اٹریکٹیو چیزیں ملیں گی، چھوٹے چھوٹے باغات ملیں گے، چھوٹے باغیچے ملیں گے، آبشاریں ملیں گی، وہاں پر ہی کھو نہ جانا، وہاں بیٹھ نہ جانا، کیونکہ جو تمہاری منزل ہے وہ بہت پیاری، بہت بڑی اور بہت اچھی ہے۔ بہترین منزل کو حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تمہیں چھوٹی چھوٹی اٹریکشنز راستے میں نظر آ رہی ہیں، ادھر نہ کھو جانا، ورنہ تم اپنے راستے سے ڈیویٹ ہو جاؤ گے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے فراری رکھی اور تم بائک کی دعا کر رہے ہو، تم بائک پہ ہی خوش ہو جاؤ۔ تو بچے کو ایسی باتیں بتائیں، موٹیویشنل سٹوریز سنائیں، تو بچہ خود ہی جو ہے نا آپ کی بات کو سمجھے گا اور انڈرسٹینڈ کرے گا۔ بچے کی تربیت شروع کر دیں 2 سال سے ہی، جب آپ کا بچہ 2 سال سے ہی ہو، اس کی بہترین تربیت تب سے ہی شروع کر دیں۔ لیکن آپ اگر اب تو ظاہر ہے میکسیمم جو لوگ بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کے بچے جو ہیں بڑے ہوں گے،
या फिर अभी कुछ अनमैरिड होंगे, तो अनमैरिड के लिए तो ये मैसेज ठीक है कि 2 साल से बच्चे की तरबियत स्टार्ट कर दें। अब जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो उनसे है कि वो अभी भी उनको समझा सकते हैं। वो अभी भी उनको बता सकते हैं, लेकिन बस तरीका ये है कि सीक्रेटली और बहुत आराम से और मोहब्बत से उनसे बात करें। जो बातें हो गई, गुज़र गई, वो ख़त्म। आज से ही आगाज़ करें बेहतरी का, आसानी का, ताकि बच्चे आपके करीब रहें, वो डेविएट हों ही ना, और हमेशा अपने वालिदैन की सुनें और उनको ओबे करें। इन चक्करों में पड़े ना कि उनके ब्रेकअप हों और वो फिर दिलबर्दाश्ता हों, बहुत रोएँ और पेरेंट्स को भी मुसीबत में डाल दें। बच्चों को अभी से ही अपने साथ लगा लें, आपके बच्चे हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी इज़्ज़त करेंगे। अपना ख़्याल रखें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैंने चैनल बनाया ही इसलिए है, यही मेरी सोच थी कि मेरे जो थॉट्स हैं, जो मेरी ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके हैं, जिस तरह मैं लाइफ़ को प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, मैं वैसे आपसे शेयर करूँ ताकि आप भी करें। और चीज़ें जो भी अच्छी चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि मेरी हर वीडियो से लोगों को वैल्यूज़ मिलें, लोग सीखें। और अगर मेरी वीडियो से या मेरी बातों से किसी एक इंसान की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है ना, तो मुझे अपना सारी मेहनत का समर मिल गया। तो मैं ये चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और उनको बताएँ कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा सकते हैं और किस तरीके से अपने और अपनी औलाद की ज़िंदगी पुरसुकून बना सकते हैं। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह